नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार एई ओडिया पाला आमर एई झरका कार्यक्रम रे। सत्य नारायण स्वामी की बापा तो हरि बोलो देलु ओम विश्वव्यापक त्राण श्रीमनश्री सत्यनारायण देवंक विचरथे बोल सर्वे आनंदे कबार हरि हरि जगत जननी झंकरपुरवासिनी माँ सिंहवाहिनी शारदा देवी विचरथे माँ तारिणी देवी विचरथे ग्राम देवी अंबिका विचरथे माँ बुढ़ी जागुले विचरथे बोल मन आनंद एक बाहर हरि हरि चैतन्य देवंग विचरथे गणेश विचरथे गोपाल जीव विचरथे जगत गुरु ठाकुर अभिराम परमहंस देवंग विचरथे आबाल भ्रमणिता दूर दूरंतु आसी पंडित मंडली मानकर सत्यनारायण मंगलदान करंतो बोलो चरे आनंदे कह बाहर हरि हरि
প্রভু চন্দন শ্বেত নীল করে বর পিতা বসন বনমালী প্রভু কেলি চরণ কুণ্ডলামণ্ডিত দণ্ড যুগল শ্বেত প্রভু চন্দন নীল করে বর পিতাবসন বনমালী हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल बापा रे आओ हरि बोल ना हरि बोल आओ घरे नाई रे बापा
বলরাম ভাই কালি যাইছি ওড়িশি আজি চম্পু পদে গাইবা কিশোর চন্দ্রাননা চম্পু ড চম্পু দি গাইবা তারুণী হরণ ডর নাহি হে চোর চোর পরিয়া চোর
কিরে পর তরুণী হরণ নাহি কে পর তরুণী হরণ নাহি কে আরে ডর লাগি গেল পরি যাবে তোর তোর পরিয়া চরণু ডর নাহি কে পর তরুণী হরণু ডর নাহি কে পর তরুণী হরণু ডর ଆଉ ଡୋଳା ପ୍ରତିମାକୁ ପରାଏ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଡୋଳା ପ୍ରତିମାକୁ ଦଶରେ ଅଛନ୍ତି ପାଳି ଆରେ ଡୁବିବତି ଧନ କେଳିକି ମନ ଡୁବିବତି ଧନ ଆଉ ଲଢୁଛରେ କୂଳ ଭାଳ ଡର ନାହିଁ କେ ପର ତରୁଣୀ ହରଣୁ ଡର ନାହିଁ କେ ପର ତରୁଣୀ ହରଣୁ ଡର ଡାଳିମ୍ବ ମଣ୍ଡିମା ଜୁଳା ଦଶନାକୁ ଡାଳିମ୍ବ ମଣ୍ଡିମା ଜୁଳା ସେ ଖେଳୁଥାଉ ତୁ ଭାତୁଲେ ଦେଉଥାଉ ବଲ ଯାକ ତୁମ୍ଭ ଦନ ଦେଉଥାଉ ବଲ ବିହରି ଚନ୍ଦନ ବୋଲେ ଡର ନାହିଁ କେ ପର ତରୁଣୀ ହରଣୁ ଡର ନାହିଁ କେ ପର ତରୁଣୀ ହରଣୁ ଡର ନାହିଁ କେ ଡର ଲାଗି ଗାର ପଡ଼ିଦେବ ତୋର ଚୋର ପରିଆ ଚରଣୁ ଡର ନାହିଁ କେ ପର ତରୁଣୀ ହରଣୁ ଡର ନାହିଁ କେ ପର ତରୁଣୀ ହରଣୁ ଡର ନାହିଁ କେ ତମର ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି କି? ବାଧିଲା ଜାଣି ଝମା
জগন্নাথ মন রাখা বন্ধু ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।